Oui, bien aimé, bonjour. De partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est le groupe Philadelphia Film Compagnie. Tuko hapa deja, tuko mtournage. Bientôt là, tunapenda kumipresenter équipe parce que tuko na tourner film mwa munene sana. Na tunapenda kumipresenter équipe ya bale bote tuko nabo mtournage. Mimi naanza na ndugu wangu mwa mimi namwita mtamdécouvrir yeye mwenyewe wakati atafika. Ndio, déjà mnaniona kwa plateau yangu niko na grand comédien, je crois mwenyewe mtamushikia atajipresenter. Jambo baba. Jambo papa. Ndio papa, jina yako ni nani? Jina langu bananiita Chinois le Terrible. Chinois le Terrible. Uko mu group uko unacheza role kani mwe film mnatafuta na hii film unatafuta kucheza? Kukosa kushikika kwa watoto banamuke. Kukosa kushikika kwa watoto banamuke? Ndio. Wewe unajua mu role kani? Mimi najua role ya nani? Ya bwanyangu nani kwa kufuata mwenyewe mtoto mwanamke. Wewe ndio utamtombosha mtoto mwanamke. Mimi ndio mwenyewe tamtombosha. Mimi ndio mwenyewe mtombosaji mwili. Utosikie mbele wewe mwenyewe mtomboshaji. Utamtombosha je na utenda naye wapi na kwa sababu watampataza mtafuta juu ya nini? No, mimi tena naye ubali. Atanzo dada wangu. Kumwisho ndio sasa tutenda kwao sasa. Sasa kuko fashma tunaona sasa bali mipata na mwenyewe mtoto. Bali mipata naye wapi? No, bali nipata kwa panani hapa panini. Hii pabali ya nani? Papa yote. Papa yote. Papa yote. Chez Papa Junior. Chez Papa Junior. Très bien. Vraiment tunaona hii film yenu utambia kwa bafani nini bali bego na video bali bego na tuangalia hapa sasa. Okay, mimi tambia kwa bafani yangu nini hii? Nitabakonsea yako. Si tunapenda kwa batunge kwa mikono. Tuevolue yako na baje wote wanapenda kwa kuingia mu group bakuye. Group yetu ni group ya banani ya baboxer. Très bien. Merci beaucoup. Ndio kama vile mna constater bandugu wetu ba telespectateurs niko na artiste mwingine pa plateau yangu nitamulamukia na yeye mwenyewe atajipresenter. Jambo baba. Ndio unaweza kusema kuna nguvu batu beko na kufuata beko ba mingi sana, sema kuna nguvu sa acteur useme sababu ucheza mu film. Jambo baba. Jambo sana pa. Ndio baba, jina yako ni nani? Unaweza kupandisha kwa mbele chapeau pour que watu waone bien. Jina yako ni nani? Jina langu ni Pacheli Pakulia. Pacheli Panchoko ni Pakulia. Très bien. Ndio papa, tunaona unacheza ndani ya film yetu hii tuko natosha sasa. Wewe ulicheza role gani? Wangu nilicheza ni watoto ba kushinda kushikia abashikie. Watoto bashikie, watoto kani abashikie? Bala Rose. Sasa wewe ulicheza role gani wewe en tant que acteur wa groupe ulicheza role gani? Watoto kushinda kushikia. Role yako ile ulicheza ni role gani? Mkubwa yabo. Tulikuwa unaenda kumpata mloko yako munane mubaru nazo mtumbukia. Unazo mtumbukia juu ya nini? Afa de jour ashilale kunyumba maki ni kushinda kushikia. Ndio vile. Sasa ni kitu kama tambia kwa bafanatiki wale bafanatiki ni wale bena niangalia kwa hiyo wakati. Hiyo wakati kubambia jeshi na yofsi. Mimi na acteur wetu kuna émotion parce que veut en plein tournage. Vraiment merci beaucoup. Ndio niko na mwingine hapa pa plateau atajipresenter tena na yeye. Jambo papa. Jambo sana. Ndio papa, jina ni nani? Jina langu mimi naitwa Mfalme Mank, kivukote ndio mswali, dunia mzima wananijua. Johnny King, Diffrat ya Maneska, presque wananijua deja ni bastara banene mdolaba. Très bien. Mnacheza role kani ndani ya hii film mko na prepare hapa? Bo, hivi tunacheza mlo ni mtoto asipokosa kushikia, beko bade kumulango, beko mo asipo kushikia na mo kushikia. Très bien. Sasa wewe ndani ya film unacheza role kani? Bo, ile mbizi kucheza pale ni kumuloko kwa patron. Ni patron mwenene sana wanamuita ni Kimbala. Sasa mimi ni kumuloko kwake kumfuatia muloko wake mkufuatia mkongo ndio. Très bien. Sasa ule patron ya bon en fait ule patron ya role yake ndani ya film ni nini? Patron Kimbala. Ndio patron Kimbala tulitembelea kwa mko wetu ni Jogo. Na mama yetu ni mama Jili ndio fasi tulitembelea no tulipenda mtoto wake ya baba yetu Jogo. Tunampenda ntuka ule filmo
tunaona kwa bien comportement gani tufurahisha sana, ndio tulipenda tukonkole kwa ile mulango shi envie tu ni shi tumo ule pesa tutoshe mateso ya mwele nyumba presque shi yetu kubarishi mkubango na makuta mingi sana wanamjua dunia mshindi. Très bien, nini unaweza kuambia kwa fanatique? Bon, ba fanatique mimi niziwapa ni courage na shi betu peko courage kwa hivi tunafanya bikwe bya mafaa betunge mkono njo kilole kimwa kiwake nchao mwe bilole bide bilongana ndio binezi kuwa nchao betunge kwa mkono shibe hiyo tutaweza kupitia bo hivi tunafanya njoo bo bantu na njoo aonere yetu njoo aonera Lualaba province ya Lualaba ndio binezi kusema kwa fanatique betupe kwa ile courage na betunge mkono. Très bien, merci beaucoup. Ndio ba téléspectateurs betu munaona pa plateau tuko na recevoir paka ba acteur muko naona namna beko na défilé hapa niko na mwingine mtona deja le boga acha kuvala tellement mzuri sana alors tutamsalimia na yeye mwenyewe peke yake atajipresenter. Jambo papa. Jambo sana baba. Ndio papa, batu beko na kuangalia beko ba mingi dunia mzima wanapenda kukuyua wanapenda kukudécouvrir. Jina yako ni nani papa? Njina mwenye kimbala kia baridi. Hata mtoto akilamuka asubuhi upima tu mpacha kimbala mala mwana changamuka. John jina yangu mwenye wako. Ndio papa, tunaona mko en plein tournage. Ni film ile muna tourner itakuwa na titre kani et puis na wewe en tant que Kimbala uko na jouer role kani ndani ya film. Film yetu tuko na tourner ni kosa kushikia kwa bafi. Okay, kukosa kushikia kwa bafi. Role yako utacheza ndani ya film kukosa kushikia kwa bafi ni role kani? Ni role yangu niko na jouer parole ya patron. Parole ya patron. Bo patron je t'expliquer role utacheza. Mimi mtajua role ya patron kupitia vile bintu bafi biko nafanya. Kuko bafi bale bengine biko nashikia bazazi yao. Na kuna kwa bafi bengine bashikia bazazi yao parce que boba anakuwa tu ni kichwa waji. Ndio pale mtajua role ya patron. Mimi nitapenda kubeba ule fio kupenda kushikia sana. Na ule asipo kushikia watamubeba na yeye kubali watu wapendage na wao kushikia. Sasa utambia kwa fanatiki nini bale bako nakufuata dunia mzima. Ba fanatiki yetu tunawambia tu wakwe poser, wakwe à l'aise, mambo yote yanapita bien. Mambo yote tutawafanyisha ni bintu tu vitakatifu na watashangaa wao wenyewe watangara sisi kumbe koko wenyewe bali wenye kazi hapo. Joshi hapa sasa wakimbala kunakuwa na Jogoko Kiriko, tunakuwa maître chinois bale bote. Mtona tu mambo yote tapita poa poa. Très bien, merci beaucoup. Merci. Oui, mimi na recevoir banamuke ba mingi banome ba mingi sasa hivi pa plateau yangu niko na sœur ni actrice wapaka ndani ya groupe. Tutamuuliza, tutamposer ma question na mtamushikia. Jambo dada. Jambo sana. Ndio dada, jina ni nani? Jina mimi naitwa La Rose. Na jo alafu jina ya musinema ni nini? La Rose. Paka La Rose. Merci beaucoup maman La Rose. Tunaona mko en plein tournage, mko na tourner film na ile film njile titre ya ile film toka ni nini? Kukosa kushikia kwa banamuke. Kukosa kushikia kwa banamuke. Unaona jouer role kani ndani ya ile film. Ya kukosa kushikia. Wengi walicheza donc wengi mwenye actrice anacheza role ya kukosa kushikia. Utaexplique mbele kukosa kushikia kuna maanisha nini? Kuna sema nini? Jushi banamuke ake mulango na wananda mama kikwambia upinde pa kushikia. Ampisi tukunenda kunani benye babona bali kundo pata. Bavantirie bashege twende tukatumia kukosa kushikia. Okay, sasa conséquence ya kukosa kushikia ni nini? Malédiction. Malédiction. Merci beaucoup. Mais tunaona bazazi wakati ulitomboka balikuwa na furaha au balikuwa na huzuni? Hawakuwa na furaha. Hawakuwa na furaha. Maintenant moi wakati bale beko na kufuata beko ba mingi ni conseil kanonezi kuleta ko kuba na mke bale bote abashikie bazazi yabo ni conseil kanonezi bakaburia kwa hiyo wakati beko na kufuata. Mbele chiba na mke kama mamako anakuambia umshikie. Ndio parce que mwile date ile kupita mamako na yapita. Merci beaucoup. Mnashikia conseil ile Mama Rose analeta yenjo alicheza ile role pardon na analeta conseil kwa mwanamke ya kusema shikia vile mzazi wao anakuambia parce que muile maisha wao kunapita leo yeye mama wako alipitaka mwenye kusema yeye ana maîtriser mzuri ile maisha. Mama Rose, félicitations. Ndio vitu biko bien, vitu biko paka naendelea, tuko na recevoir ba acteur, vitu biko bien. Jambo papa. Jambo sawa papa. Ndio papa, tunaona mko en plein tournage. Thème mko nacheza, banasema ni kukosa kujua. Mwenda ile film mko nacheza role kani? Mimi nacheza role ya kama oncle.
Comme oncle wa nani? Oncle wa Chinois. Oncle wa Chinois. Bon, vile unacheza na uko oncle wa Chinois. Uko na cheza role kani pamoja na Chinois. Bon, mimi nacheza role pamoja na Chinois ni kusema que mpatie mashauri pour que atraverser ko via qui est bien. À traverser via qui est bien, donc mon film alicheza role ya mubaya ou bien via qui mon film alikuwa ya mubaya? Hapana, iko ya bien pour que ni conseil mtu tumpatie kidogo njoo atafika ifale anayo moyen ya kufanya kuexpliquer na kujicomporter comme watoto njoo parce que watoto bapa sasa banamuki abana heshima abeshimie bazazi. C'est pour cela que avant ende kule ifale anayo ni oncle wake nende naye mpatie mashauri ya kujipresenter kule kwa bien. Très bien. Sasa kwa sababu wanakuwa nakufuata ni conseil kama unaweza kukaburia. Bon, mitapatia kwa conseil watoto banamuke fale banachunga banaya moyen ya recevoir bagaso na kuba suivre bien. Très bien. Félicitations. Merci beaucoup. Hiyo kama vile mnaona group iko mnene na vitu biko naendelea mzuri. Hapa pa plateau kama vile mnaona niko deja na ba mama, kuko gauche yangu kuko mama atajipresenter na ku droite yangu kuko mama na atajipresenter. Tunaanza na mama. Jambo mama. Mama ni kutokea hapa. Ndio mama, tunamiona en plein tournage. Mnaweza kutuambia kwa nini napitakana? Okay, merci beaucoup. Ya kwanza nitajipresenter mbele. Ndio presentation. Jina langu ni Mama Julie. Oui. Bon, groupe yetu ni groupe boxeur. Conseil yangu na titre ya film yetu kukosa kushikia watoto banamuke. Watoto banamuke abashikie. Huko mtoto wangu moya ashishikie La Rose. Yeye ndio kuna nyumesha kichwa sana, na mtoto wangu wa pili Belinda, yeye ndio mtoto mtulivu sana. Wa tatu John, yeye na yeye kuna beba tu maisha yake tu mkulewa mabangi manini. Alors wa 4 mkitenda mimba wangu ndio Haisani kunaye. Conseil mimi nataka kuletea watoto banamuki na bapapa. Mshaanze kujileta mingi na pombe. Exe ya kupenda kabondo sana, kupenda kulewa sana, beko nashinda kuetike batoto kunyumba. Apopo bwana yangu ashiue kuetike batoto. Anakuwa kusutenir mtoto moya ula Rose puisque ule bwana anze kumuzia mpombe, anze kwenda na bwanake wa mtoto kubare kwa namkunisha mpombe et puis matamu atu ya maaventure. Ashijilete sa baba. Alors mtoto yangu la nanishikiaka Belinda arleta mkwe wa kuheshimiana. Mimi naita conseil kwa batoto, mwanze kushikia bazazi. Kama mzazi yuko na kukonseiller, ifo kushikia. Juu mzazi ndio Mungu wako wa chini. Kama ushikie mzazi wako, sori yako ya kumbele itakuwa mbaya. C'est pour cela La Rose wangu akipika mugulu mubaya na akurudia kumkongo akisema kushikia kwa mama ni kiamana kwa maisha. Merci beaucoup. Merci bien, mais je crois que batu bale beko na mifata beko ba mingi kukubali banashikia ka Swahili na kukubali nabo banashikia ka Lingala. Mnezi kueleta kwa ta conseil mwa mwini minute mulingala juu bale batu beko natufata bapate kubeneficier na boke kesho. OK, merci. Na pesi baonya so bazolanda biso. Merci mingi bolanda biso groupe boxeur. Tose la même biloko moko kitoko, biloko moko bien, boko apprécier yango et puis tosengi coup de main na bino et ça la biso bien. Na pesi conseil mingi na ba papa, ya liboso na bandi na ba papa parce que ba papa ba on négliger bana mingi. Pourquoi? Papa olinga ko bima na nani na bokilo na ye abando sombele masanga or que ami pesi place na ya kibubokilo te. Ami pesi place na ye ya kibupapa te, bokilo akomo jouer na ye. C'est que bokilo kwa kutana na mwana na ye ya mwasi, il faut benga papa bokilo na bar, amelisie masanga, amelisie kabondo, alors azo facilité kozwa La Rose, abimisa ye, c'est que na facilité. Alors na kati ndaku na ngai, bano bazalaki koyoka ngai, eza Belinda, eza na mwana na ngai ya suka Raisa. O msusu ya misato, oyo John na oloba, ye peshege, ayoka kana yete, ye amipesi vi na ye na bangi. Alors conseil ya mukuse nazo pesa bana basi baba ndako yoka conseil na biso ba mama parce que ngai lelo pona za la mama na ye na maîtriser libala pona yoka ki baboti na ngai pona respecter ki baboti na ngai. C'est pour cela lelo na réussir ko fanda na libala. Alors La Rose bana basi nyonso ba papa nyonso bolanda ngai boye ba ko éduquer bana bomi pesa te na kabondo ya ko fanda ya nyonso na ba bokilo bozo mikitisa valeur suka conseil na mepesi bango ya mwana. Merci beaucoup. Boyoki déjà conseil. Ndio. Tunaona kumpembeni kuko mtoto yeye anacheza role kani. Bébé bonjour. Comment ça va?
Yo pe okoloba lingala. Ok. Yaka oyo. Hein? Ok. Loba. Uko unacheza role kani munani mu cinema? Loba na lingala. Anaweza kama role ya mwana. Role ya mwana. Oza mwana ya nani? Ya Majili. Papa na yo kombo na ye nani? Papa Jogo. Papa Jogo. Ok, merci beaucoup. Maman Mbote. Mbote ya. Loba bayoka yo. Bon, ngana zawa kombo nangeza Belitus to Belinda. Na ye nazopesa conseil na ba jeune fille ba oyo bayokaka ba parents ba ba mi respectaka izate na ba fille ba msusu bazo mi comporter na façon ya ba voyeuse au ba ndumba. Ok. Ngana zawa pona kopesa bango ba conseil pe ndenge tozawa il faut kolandela kotosa baboti kopesa baboti respect. Il faut pe baboti na biso pe baza na façon ko conseiller biso tozala biso nyonso na molongo moko ezate papa aza na kote ya leki to papa aza na kote ya yaya mama aza na kote ya deki eza bongo te biso tozala na nzela oyo moko ba jeune fille tozala na matoi ngana aza mpona kopesa ba jeune fille ya koyoka bazana na koyoka ba parents na bango partout place nyonso baotangoleza ba mama ya ba ninga na bango to ba papa baza na façon koyoka. Vraiment, merci beaucoup. Nous vous souhaitons vraiment bonne chance pour votre film. Merci beaucoup.